মাংসত নিমখেই নোসোমাল সেইদিনা हेलो नमस्कार दिस इज दीपज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट दीप। तो गेट टुगेदर जो मेरे पुराने स्कूल फ्रेंड्स लोग थे उन लोगों के साथ ही था। अभी शाम हो चुका है, मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन इंट्रो लेना रहेगा क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा बारिश था। वो ऐड करा कुछ कॉमेडी सीन्स दोस्त लोगों के साथ। तो ये देखो मैं बारिश में चल रहा हूँ अभी। तुमसे ना हो पाएगा। মাংস ওচৰত ৰৈ আছে ডিপ যদি হবি মাংস ওচৰত ৰৈ আছে মাংসত নিমখেই নোসোমাল সেইদিনা কেনেকৈ আহিলে চাওঁ বুলি কথা কাৰণে দেখুৱাই দিম আকৌ এবাৰ দেখা আহিছে ঐ দীপৰ পেণ্টটো চা না কি কৰিলি বাৰু এটা ফটোখন ভাল আছিলে ব্লগ যদি নবনালি কি কিয় ব্লগ এটা বনাব লাগে ন তেতিয়া বাকী ছোৱালীবোৰ ক'ত গ'ল সো ভিডিঅ'টো ইমানেই ছুটি হ'ল, সেইখিনি অসমীয়াতে কৈছোঁ। বাকী কেইজনমান নাহিলে, তেওঁলোকৰ বাকী গোটেইকেইজন থকা ভাল লাগিলে হয়। আৰু সোনকালে আকৌ খানা এটা হ'ব বুলি আশা থাকিলে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ল। ৰাইজ আহোঁতে টাইম লাগিলে, 1-2 তেনেকুৱা বাজি গ'ল। और मैं नीचे जाऊँ तो 12:30 एनका हो गल। बहुत दिन लग पाए भल लगे। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे बाद में, बाय बाय।